یک نفر در خط الوقای یک نفر دو نفر شد. سه تا صاحبشه نشید. هیچی مدن نیومده است. چهار نفر شد. چی باشه؟ چی نوشته اگه باشه مدن نایم باشه. چی مدن نمیبرانش. چهار نفر چه نفر کریم امانوف بخ خوره گپ نیست. کریم امانوف میخورم خو میرم. میخونیم دیگریشم. سعید وحدت سلام علیکم. سلام خوش آمدی برادر سعید وحدت. سوزکن خوب بکنم کسا دیگه. سلام ای افیر خودم آدم را آوردم. ای خودت دیگه همشهر خودت باور که با دیگه بعد یخویم کار برکاتون سوزای دیگه اخوی نکلو چه بقپن شمال وره همه کسا دیگه سوزکن خوبکن اخوی چند خبر دفیق نکردن افتیم که بیا بکنیم نرمون کسترامون میکنه نمیکنه چه خیلیشته سیم لایک. سلام علیکم. علیکم سلام نعمت غفوری خوش آمدی برادر. نه کلوچا بگی بدراکو بچه ها قد یک چخ چخ کرد کلوچ بتین از می کلوچ دو هم برادر کلوچ دو اگی هم مسلم سلام علیکم سلام خوش آمدی بگی کلوچا برادر سوزک نما کسا خوبا کنو خیر اینه برادر نعمت سیلکه مونده بدراین دستگیریش کنین این خبرگی حاضی برادر سیلکه ویدیو یا کانال کو بنویس اگر کانال باشه خبر میگیرم ویدیو را به خفگی خبر نمیگیرم که مقصد همین افیری که اگیم
ягон маъне намекунад агар хабар бигирам. дар ҳамин ҷа коммент мондагиам аккаунтот қати лайк монд. баъди эфир муслим бародар, баъди эфир мекунам. канал бошад дига ино медорам, канал бошад ҳозир медорам бародар. ба ин каналам бидамад, ҳозир ба дигари каналом миём хабартон мегирам аяк лав. یا دستگیری کنی 910 شبکه 15 کانال قد دستگیری گفتی کو چی شد میکنم آخه برادر میکنم آخه سیلکه ویدیو نمیدارم. هفتصد برادر نیما سیلکه کانال تا بمون نمیدارم مقصد میشم مسلم سیلکه ای کانال تمون اخی سیلکه کانال تمون میدارم میشم برادر بود به خفگی میشه بعد ادمین دستگیری میکنه. انا راست میگم مقصد همین هم میدونه که ما افیر برای ساعت میکنیم. ساعت نتماده چی در کار برادر شما هم یا فکر کنین شروع نار نه مسلم برادر 149 نه اوز میم بو بدیگری کنه انا رحمت کم نیست نه 701 برادر هفتصد دشیدی مسلم 150 شیدم شامین مدن مسلم 151 короче شما داشتیدم حاجی با بدیگریش میام نعمت فهمو میشوده که مسلم ای کانال مونی ای افیر نبرامده دستگیری میکنیم پس ای افیر لایک کامنت میکنیم کانال تا نه 703 برادر
152. همین سیرکای بالاتون مسلم برادر رو دلیت کنه با به حد خوب میشه. مسلم های کجا شما میشوین میره اش طرفوی خوجان. سلام علیکم سوزن ما کسی یک کلوش ته اینه برادر شمال وری اومدم کلوچ داما بچه یا سخن که خمه خطا کلوش نه تو مولوی دیگه کی را کلوچ میتون کلوچ نه برادر جون بیگی کلوچ ها مولوی کلوچ ها گرفت شری نه کلوچ ها گرفتی سیلکت ها پرتو ایالا خوارد میگیم شری نه و همون لایک همونی به حد خوب میشه. سلام علیکم کلید ته نه برادر حوزی اومدم کلیدت میتم یه مینوت کلید نه природа خوش اومدی природа کانال چیجی علیکم سلام خوش اومدی برادر природа ختم برادر علیکم سلام خوش اومدین همه سیلکاتونم بگیرین با خوب میشه. دستگیری کن که ادمین ای 2 هفته شد کانال پیش نبردم هم گرفته 1200 تا بود 1080 تا شده خید که هیچ نمیکنه شیری نه میشه مسلم سیلکای بالا رفت کن میگه این کانال همه سیلکا مونده سه همه خواهش میکنیم برادرام سیلکای بالا رفتگی تونه گرم و دلیت کنه که من مقصد به این نیام سیلکا و دلیت نکنم اختانه دستگیری کنم میشه هم خیلی گفوری دمه درویم گفوری نه برادر 704 природа میدرویم این природа یه هایو دمی سیلکا چی میمونه برادر ویدیو کانال تیجی میگه نه 177 شدی شوین و در این کانال 178. سلام علیکم کلیدین برادر اوم بهترین تیوی اوزی میام کلیتت میتیم یه مینوت صبر کن
ام پروداکشن سلام کلیدنا برادر کلیتا گرفتیم همون لایک بزنیم به حق نقض میشوده پند سلام کلید حاج اینا برادر اومدم 1 minut همین کانالای اومده استن من با فکرم یکم برای میبینم اگر مدن نباشیم برادرها بشین مدن برای این پند ما یکم برای میبینم ایر پروداکشن بهترین کارنس خدا نگهبان من رفتم با چو رفتیم سلام لایک کلید بهترین کلید دادم شده میگه خوب به یکون 2 minut بستیم یکون کازیگه نمیابو نه بعد بریم دستگیری کنیم السلام علیکم علیکم سلام خوش آمدی اپاش بری بالا بگذار کلیتت با فکرم دوام سیرکت پارتو دستگیریت کنیم شونزدهم لایک رحمت اپاش زنده باشی بهترین برادر 141 شدی 141 بهترین آدمی نوی این ما با کانال گلاونیمو تدا نیستم این ایر پروداکشن برادر ختم بشمده نه پندم ادرویم کو نه پندم آدمی نو 155 اپای مریم کو همینجا باشی سیلکه پرتو این من مسلم تیجی فامو اپای مریم نه پرتو سیلکه همه کانال بود کو نمیشناختی من مسلم تیجی فامو کو اینمی سیلکه دا کمی نشده بود روی یک بشه نه اپای مریم هم سیلکه پرتو ای پازنده بوده 31 روز خیلی دیگه کانال ها قطع خبرش میگیریم کو اینمی کانال نباشیم بشین ما حاج با دیگه کانال ها میام شمال وری خبرتون میگیرم کو یک خبر بگیریم کمی شید چند شید بنویسه
یوماری من داونا و نشتگیم فهمو اپاش فهمو بهترینه اسلام میکرومов салом алейкум салом неъмат ғафури админ ҳо бародар чо кади мада шавен админ мега ҳо ина ҳози мешамтон ина ҳози канало қати хабар мегирам да бадам природа бародар силкаи читамо шерина анак ҳози ҳама силкаҳоро партоям мешавам вақте бо ба дигар канал омаданда силкаҳотонро удалит кунед ассалому алейкум бо лайк алейкум салом хушомадӣ раҳмат канал тиҷи мега ҳози бе бародар кулуд шуд метим амондара бародар хушомадӣ на ҳози кулуд шуд метим на амондара админ додарам суатҳои шумо буд шуд не апашоли суатҳои ман хеле мондагия ман рости гап чанд қашид хеле кор накесам я ду одам қати ҷанг шид дар пишти ҳамин канал дигар рости гап дилмонда шидем да баъд эфир намекунам дер эфир мекунам мақсад намефурам як одам ай ман хафа шавада чанд одам ка гуфто ай пишти ҳамин эфирҳои мо гап шунавид я най дигар одамо бароям дигар эфир накардам хеле шид ягон як ҳафта зиёд шид эфир вообще намекунам ҳамада кулуш доам хай бародарон ина дигари канал қати меом соатҳои ман 200 соат кам шуд қафо рафт бо чӣ ба ягон жалб дошт ягон видео жалб дошт неъмат природ чӣ хел сил канал моном нашуд дост братҳо ина нигах бародар лайка мондам гап нест зинда бошӣ лайка монда бошӣ ина медрой ин мой каналат даромад ин болуда 3 нуқтача ина меҷиқи бародар паделитсияро меҷиқи миёри эфир дамё ина открит чат мекунӣ инҷа меҷиқи мести меброя фурш мети мерава тамом сад асрори боғ ина 100 асрори боғ бародар шидамат подожди каналтиҷиш админ дастгирӣ кунед ҳози бародар дастгирӣ мекунем илтимос ҳамин силкаҳои болоро удалит кунед канал бародар чо рафтӣ ку партони силкаҳотона на амондара ҳамин силкаҳотона экран боло рафт удалитиш кунем бо ай поён монем шох майда майда ина амондара шидамуд бародар ин неъмада ҳастам ку апай марьям о ин апай марьямам омад апаш силкаи канала монда наметонем силкаи канал монем бо беҳтарин мешавада ҳамада шидаам мегӯям силката удалит кунӣ канал амондара скрит шидам зангула қати мега природада шидем хай природада шидем кӯзиме природада ҳастем хайна дигари канал қати меем бародарон
Bilol Ikromi на бародар шидемад зангулачаш қати кӣ будӣ? Бистум лайк мумкин аст ё не додар ман ассалом алайкум дӯстон мумкин ай хушомадӣ апаш хушомадӣ ҳозир кӯчтон метиям на кӯча бигирем амондала боруро хон пешай худа чидум тамига қаркаден чӣ додарҷон тарафҳои мо намеоянд не хуш бошем додарҷон не қар не ва паш чӣ хеле мақсад ӯ як гап пайда паш мега қадре зар заргар бидонад қадре сухан сухандон ҳар сухан ба худ ҷо дорад ҳар нуқта макон мақсад шумо ман шуморо ҳамиқа фаҳмондам ба худо қасам хӯрдам шумо нафаҳмидед мара да барои ҳамон дига чӣ хеле неъмат салом додарҷон мега неъмат дахай шидем ида ҳастем амондара да шидем ина шерата аз нав хон шерта аз нав хон қадри зар заргар бидонад қадри сухан сухандон ҳар сухан ба худ ҷо дорад ҳар нуқта макон хостам пешаи ид якдигарро бубахшем додарҷон фармо беҳтарин кор кардӣ апаш не ман хафа нестам мақсад и хел гап пайда апа мега ки дар ҷое ки мақсад тира намехоҳанд уҷа нара мақсад ман яду се дов дуромам хеле чота безеб общаться кардем да қатин бароям дига чӣ накардем уну шаҳри тузам хча 4 як гирифт не ки бо омад эфирода иштирок карда гап да ӯ неста мақсад мега ку 100 рӯз дар бор як рӯз дар кор мо ҳам ҳамон мақсад блогерем бояд як намуди рафтор кунем ки на ту медонӣ ман пага кӣ мешавам на ту мақсад на ман медонам ки ту пага кӣ мешавӣ мумкин ини природа 468 ҳами одам айхимонда просмотрош бисёр шава айхимонда тез подписчикаш бихеза ҳеҷ каса гаранти доа наметавонад ки мақсад ҳо ман ина як рӯз пас ё ки як моҳ пас ҳамаро мегзарам барои ҳамин бояд ҳама каса бе ранҷондани якдигар канала пеш барем дига ҳамаш мешавад ҳамун рӯз чандов шаҳри туза гуфтам ки биё накам хеле админ кӯя дастгирӣ кун ба каналот ина ҳози бародар клуд шуд метум дастгирит мекунам як минут яки меша паш ман хафа нестам хая ки ҳамин гап пайдаву мега ҷои таварзадагӣ мақсад соз мешавад не ки захми забон мемонад ку ҳамин гапҳо роста не додарҷон ман асло дига хел намешавам додарҷон ҳамаи мо ай хок биношидагием набояд ҳавобаландӣ кунем додарҷон бале не ки мақсад на ҳамуҷа гапҳои ман просто қатъи худат буда паша уну одам ҳичка нест омад дар байни худмон дуромад ман 100 бор гуфтам шевудам иҷа мақсад мо гап зесем қатъи тихта қатъи накӣ не ки бо омад дуромад
20 лайк. Айма зинда боши. 4 та 1 чӣ маъно дорад? 4 та 1 маънош ҳамия бародар ки хеле хча гарени мегирад. мақсад хча зур мегирад байни ҳамада медуроя. ина ҳости қатима гап зесая мақсад ни природа мия байни да медуроя меге ти хеле гап наза хелхе. ана ҳамо одам меган ки 4 та 1 мақсад хча да ҳама ҷон ахти пеш қошуқ мекунад. оҳо мағзи гапа зади. салом алейкум созина макаса хушомадем ба канали акам. хушомади хитам қулуча биги. ана ҳам хеле бародаро ҳамаш мешава. фақат сабр кунен, кӯшиш кунен ки якдигара наранҷонен. иншоалло ҳамаш мешава. хайна ман ба дигар каналҳо меом аялав хабар мегирам. не ки ман хафа нестам. агар фикр кунӣ ман хафаам, хафа нестам. паша гуфтам ку не ки ҳамн мақсад ҳамн гап дилда мемонад. не ки ман аз шумо хафа нестам. ина канала биай хандара сус шид. неъмада ҳастем. ман як қисса мепартом ҳаматон пайк монен. пайк не лайк монен бугӯ. мара дастгирӣ кунен ҳамаш мешавад. на самом деле ина ҳозиам ихта дастгирӣ мекунем бародар. ина асрори сад асрори боғ бародар. бо ина як подписчики дига зиёд кардем. китоби дард админ кӯяд дастгирӣ кун. ина китоби дард бародар. бигина як лав хабар гирифтест. ина апаша хабар мегирем. и апашта ҳастем. ина и оилаи тоҷик да комед набошӣ бидро биша бародаро. и апашка ҳаматона дастгирӣ мекуна. эфирош номерен иншоалло дастгиритон мекуна. ҳамиҷам дастгирӣ мекуна. лайк пайк комент лайк ай пайкаш коментаем фаҳмо. бидроем бародаро коми набошем бишенина. оилаи тоҷик да иншоалло ки дастгиритон мекуна. канал 142 шидмега биша. канал бидро апаша хабар бигина. маам шидмуд шаҳбоз беҳтарин ролик ҳамондаек. агар силкаи каналта мемондӣ бо беҳад нағз мешид бародарҷон. мақсад дигарорам тез тез дастгирӣ мекардем. ҳама каса хуш омадем ба канали тавозу. 30 канал қатӣ мешавадтон дошта бошад. касе силкаи ай видео мон ман нестам. силкаи ай канал ҳамада шидам. дидем бародаро ина мега касе силкаи видео мемона намешавад. сад асрор шида мега биша. ба фикрам ин канал қатӣ ҳамада шидем. хай меем бо дигариш қатӣ. коми буди бародар шидмуд. канал ки буд? канал буд фикрам. иштахай ҳастем. бародаро беҳтарин мешавад бо ҳам чиётона далит кунен агар силкаотона
که ما هم یکون ساعته که جمع کنیم ساعتامون قریب اومد 46 ساعت دیگه مونده ایشالله که монетизация ما بوی میشود چلی چند ساعت 46 ساعت 46 ساعت مونده ایشالله که 46 ساعت گفت خیلی همه دبایی شیدیم 46 ساعت اصون کو اکا اصون آیا